आपन को 85 हे गलानी हो गया ए बयस रा फेरिबा हमर कार्यक्रम भीतर को आज्ञा आज कुन्नी पिला हिमांशु राव बजरंग बाली मंगल करंतु रामचंद्र बाबू तो नम आशीर्वाद कला भली मोर शक्ति नाही से भगवान मर्यादा पुरुष राम ठाकुर तांकर मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु 120 वर्ष एमती उज्जीवित होकर रहंतु सर्वे बोल आनंद कुमार फेरिबा आज्ञा कथा भीतर को कहले बाबा संसार भितर नाम रस हूँ बड़ पचारे युधिष्ठिर डाकिले कहले दुर्योधन बड़ भाई आज कहीं भारी आदर कि भारी कहीं आदर तोर कौन आज एत आदर रे भाई बोली डाकुଛୁ कौन कि भाई डाकिली बोली कौन बाधिला कि आपन को किछि मागिबु कि मु मागिबी हां किछि मागिबु मु मागिबी तुमको भाई दुर्योधन गर्जी उठिला कहला बड़ नाना एया भाबिला तमे चा टिके मागुछु कि रे यही तम विचार चा टिके मागुछु ना कोन चा काई चा मागुछु ना कोन ए पर्यंत आसनी चा ये कालिया बाबा कुआडे गलो चा टिके पठाओ आउ सम्मान रहिबनी मागुछु सुखी होला चा टिके आसु छोट लोक भलिया मागुछु कोन ई रे पचारले युधिष्ठिर दुर्योधन कौन मागिबु ना चा टिके बोध मागिबु चा टिके बोधे मागिबो टिके विलंब होई गलानी तो बुढ़ा मुंडो खराब र डाकिले कहले कौन मागिबु दुर्योधन कहला बड़ नाना चुप रहंतु विश्वास करि पारुछंती दुर्योधन आज बड़हीन हला बोली जानुभग्न हला बोली व्यास सरोवर कूल पड़ी बोली तुमको हाथ पतई मागिबो कौन अच्छे तुम पाखे हमर किछि नाही कौन तुम मत दई पारिबो निस्व निस्सहाय दरिद्र कंगाल तमे हां कले पोसा खेली हारी अछ राज्य धन सिंहासन शेष द्रौपदी की पीढ़ा रखिला रामचंद्र की जय पचारला दुर्योधन कहला बड़ नाना निस्व निस्सहाय दरिद्र कंगाल तमे कौन अच्छी तुम पाखे हमर किछि नाही दुर्योधन तुमको हाथ पतई मागिबो तमे दब बोली प्रयास नउछ जेतबे पोसा खेलिल प्रथम पीढ़ रखिल राज्य को ताकू हारिल हारिछु पीढ़ रखिल तम पांच भाई निजे हारिल हारिछु हमें पीढ़ रखिल तमर विवाहिता पत्नी द्रौपदी को ताकू भी हारिल ताकू हारिछु निस्व निस्सहाय दरिद्र कंगाल तमे दुर्योधन जे पर्यंत बंचिची तम स्त्री ठारे भी तमर अधिकार नाही मु कोन हाथ पतई तुमको मागिबी तम मते दबो ता श्रद्धारा भाई डाकलु आगोडा आकुल कोन दबा पाई तू एमति कथार्ता कर डाकिला कहला मु मागिबी मागिबू निश्चय मागिबी माग आज कोन मागु तू माग किंतु आगे को मु जहा मागिबी तमे दई परिबो तो देबी युधिष्ठिर हाथ टेकिले कोन मागिया कथा माग भीम कहला हेटी नना साप निर्बल हला भी दुर्बल हला भी शत्रु को केबे दुर्बल भाबिबेनी नहीं एटा भलो लोक नुह काई कि ता कथा ऊपर विश्वास करछंती जदी मागु मागु किछि मागिबो कहला मागु अरे किए मागिबो मो भाई मागिबो ना मागु जहा मागिबो मु ताकू देबी कोन मागियो मागे तू मागु से डाकिले दुर्योधन कोन मागिबार कथा मागे भाई डाकिछु आज कोन माग आज जतबेला अंतर सहित तू भाई बोली डाकिछु करिछु तू जहा मागिबू देख तो बड़ भाई तते देई पारुछि कि नाही हाथ टेकी देला दुर्योधन कहला बड़ नना कहले डाकिला कृष्ण के सब ये भाव कहिबार पाई जहा अछि ए मन रे देबे से बुझा डाकिले बड़ नना मु किछि मागिबिनी हेलो सुन आज्ञा
ପୁରଣ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରଣ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ 100 ହଉ ପଛେ ଅଛି, କାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ନା, ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହଉଛି, ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯିବ। ଦ ଦ ଦ ଦ ତମର ବୋଧେ କୋଉଠି କଲ ଫଲ ନାହିଁ, ଏତେ ଆତୁରିଆ କଣ ପାଲା ଗାଇଆ ରବାଟି କର୍ମୀ। ଏତେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଣ୍ଟି ଶାସନର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କୃତ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କଲାର ହରି ବୋଲ। ଦୁର୍ଯୋଧନ ଡାକିଲା, କହିଲା ବଡ ନନା ତମକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯଦି କହୁଛ ଡାକିବ କି? ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଦୟାମୟ ହରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଶବଙ୍କୁ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ମାଗିବି ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମୁଁ ଡାକିବି। ଭୀମ କହିଲା ଜମା ଡାକନି ନନା, ଆମରି ଆଗରେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଆଗରେ ସେ କେତେ କଥା କହିବ। ଆରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯୋଉ ନାମଟା ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଆସେନି, ସିଏ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ରହ ଭୀମ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଡାକେ। ଆପଣ ଡାକିବେ? ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଡାକନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କେମିତି ଡାକିଲେ? କେମିତି? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାଷ୍ଟକର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ। କହିଲେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ ନବନୀତ ଚୌର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା କୁଳାଞ୍ଚ ଚୌର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା অনেক জন্ম অর্জিত পাপ চৌর অনেক চৌরাগ্রগণ্য পুরুষ নমামি চৌরাগ্রগণ্য পুরুষ নমামি হরে মুরারে মধুর কৈট ভারে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সৌরে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সৌরে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সৌরে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব জগে সুনারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয় জগদীশ নিরাশ্রয় জগদীশ নিরাশ্রয় জগদীশ ভগবান কৃষ্ণ କେଶବ ଦୟାମୟ ହରି ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଦୟାମୟ ହରିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଇଁ କଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ ଯେ? ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଯଥାଯିତ ପଦଟିଏ ଡାକିବେ। ଯଥା ପଦଟି କଣ ନା ଯୋଉ ପଦଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା କବି ମୋ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଭା ପୁରୁଷ, ସେ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? କିଏ ଯାଉ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛ ରାଜା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଏଟା କେତେ ବ୍ୟର୍ଥ କଳାକାର ନା କଣ? ହେଇଗଲା ପାପ। କୋଉଠି କୋଉ ପଦ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା?
पुराणा कवि चंदन हजूरी आज्ञा जहां आपण माने चाखी खुंटिया भाव जानती जगन्नाथ संस्कृतिर महान प्रतिभा जो पदटी आज्ञा आपण मानकर हृदय आपण मन स्थापित होकर रही से पदटी कौन कहले कहले चका नयन को हे पतित के ये तो काई ख पर निश्वास पकाई चका नयन को पतित के पकाई ये पदटा ये लगे आज्ञा अरे नहीं यही गीतर वास्तव पदटा ये दबा युधिष्ठिर डाकिले ये पदटा ये नियोजित कि किंतु वास्तव पद अच्छी कौन से पद कहल कले पांडव प्रिय हे दंडु छकी दोष ये दंड कुए कथा के छकी दोषे दंड को एक कथा केमन तो दिसे धर्मराज युधिष्ठिर डाकुछंती हे प्रभु तमे जदि डाक न सुनिबो ताहले दुर्योधन पाखरे हम सम्मान जीव अपमानित होई जीव धन बोलो ना कहले यज्ञ पाख बोधे जाइतिलु न मार देई के आइछि आ कोन दे बजरंगबाली संकट मोचन हनुमान जी मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि बोल विद्यारस्तु बुद्धिरस्तु पूर्ण परमाय दीर्घायुतम सर्वे बोल आनंद एक बार हरि बोल हाँ हाँ हे बा पढ़ी भाई जा संबित शशांक शुभम महारी संबित शशांक शुभम महारी मुक्त हस्तरे सम्मानिया गायिका को 301 टंका पुरस्कृत करछंती आशा करे यहाँ को सादरे ग्रहण करिवे। जय बजरंगबाली संकट मोचन महावीर हनुमान की हवाज्ञा पुरस्कृत करिथिबा समस्त श्रद्धालु भक्त भक्त मानकर बजरंगबाली मंगल करंतु संकट मोचन चलापथ कुसुमित करंतु सर्वे बोल आनंद कबार
ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ। କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସଂସାର ପରିବାର ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ? ଅଷ୍ଟପାଟ ମହିଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଟିକେ ପଶା ଖେଳର ବାରି ଥିଲା। କଣ କହିଲେ ଅଷ୍ଟପାତ କାରଣ ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାବୀ ନା, ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବିମୋହିତ ହେଇ ଡାକିଲେ କଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ମହିଷୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏ ଯୋଉ ମହିଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି। ମହିଷୀ ଗୁଡାକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଚଢିଯିବେ, ନହେଲେ ଏ! ସିଂହରେ ବୁଝିଦେବେ। ମହିଷୀ କହିନି ମହିଷୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ମହିଷୀ ମାନେ 8 ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 8 ବିବାହ ହେଲେ, 8 ସ୍ତ୍ରୀ ବାକଣି କରିଛ। 9 ବିବାହ ହେଲେ। ତେଣୁ କାହିଁକି 8 ବିବାହ ହେଲେ କହୁନ? କାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। 8 ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି? ସେଇ 8 ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଦିନ ରାତି 8 ଘଡ଼ି ନଥିଲା କି? ସେଇ 8 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 8 ମଲ୍ଲକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି କି? 8 ସଖା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? 8 ସଖୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଅଷ୍ଟ କୁଞ୍ଜର ଲୀଳା କରିନାହାନ୍ତି କି? 8 ପରିଶେଷରେ 8 ବିବାହ ହେଲେ। ସେଇ 8 ବିବାହ ହେଲେ। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ମାମୁଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 8 ବିବାହ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି କେତେ ଫଳେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଅମଳ କେତେ, ପିଲା ମାନେ? ଛୁଆ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ହିସାବ କୁହନ୍ତୁ, ଟାର୍ଗେଟରେ କେତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଲେଡ୍ସା କେତେ, ଲେଡ୍ସି କେତେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। 8ଟି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏରିଆ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଁ 1,60,080 ପିଲା। ଏ ଯୋଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ଓଜନ ହେଇକିରି ଚାଉଳ ଯିବନି, ସବୁ ଯାଇ ଟ୍ରିପ ସିଧା ଯାଇକିରି ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଆସିବ ଟ୍ରକ। ମାମୁଁ ତୁ ସେଦିନ ରିକ୍ସାରେ ନେଇକିରି ମାଇକି ଯାଉଥିଲୁ କୋଉଠି? ମେଡିକାଲ। ତୋର ଆଉ ଏଦିନେ ଗଛ ଫଳିବ, ତୁ ମେଡିକାଲ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଏଇ କଣ ମାଇକି ଅଟୋ ତାପରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏପଟରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆସୁଛି, ଭାଇ ମୋର ପଚାରୁଛନ୍ତି କଲା କାଛ ଉଦାନିଶା କର ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦାରୁ କଲା ଆକାଶ ଉଦନିଶା କର, ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। ଭାଗବତର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳାର ଏ ପଦ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରୁ ଲୋପ କି? ନାଇଁ, ଅବିନିହିତ ସମୟ ନାହିଁ, ପକ୍ଷେ ଛିଡନ୍ତି ପକ୍ଷେ ବଢନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠୁ ଲୋପ ପାଇବେ? ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ଲୋପ ପାଇଲେ କୋଉଠି ସଂସାର ବଞ୍ଚିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 8ଟି ବିବାହ ହେଲେ, ଅଷ୍ଟକୁଞ୍ଜରୀ ଲୀଳା କଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର କାହାଣୀ କଣ ବୁଝିଲ? କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ? ଠାକୁର ହଁ ଏଠି ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ। କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୋଉ ତିଥିରେ? ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ଏଠି ଯେତେ ବାବୁ ମାନେ, ମା ମାନେ, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଖରା ବେଳିଆ ଡାକନ୍ତି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜନ୍ମ ପଣା ହେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ଠେକି ବସ ହଇରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଛତୁଆ ପଣା ହୁଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ନୂଆ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଣ? ବର୍ଷକର ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ରାତି 12ଟା ଟପିଲା ପରେ ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଜମା ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାତ ଚଲା ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲାଣି, ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ନୂତନ ବର୍ଷ ହଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସତକରି କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମେ କହୁଛେ? ନା କହୁଛେ? ନା ସିଏ କଣ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ସେଦିନ? ନାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡିଲା ସେଦିନ ବାର ହେଇଗଲା ସୋମବାରେ।
ଆମ ରବିବାର ପଡିଲା 31 ତାରିଖ 31 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ିଲା। ଆମ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସୋମବାର ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ କରିହବନି ଫିଷ୍ଟ। ଆଉ 31 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଗାଁ ସାରା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ହେଲେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ଆଇଲେ ଗୋଟେ ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଲେ। ପାଲା ଗାଉଛେ ଆମେ। ବାଖଣ୍ଡା ଝଟାଝଟ କରିନେ ବସ। ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ସଧବା କୁକୁଡ଼ା ଜାଣିନୁ? ଯୋଉଗୁଡାକ ରଙ୍ଗିନୀ କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ କହନ୍ତି କଲର ବାଳ, ସେଗୁଡା ହେଲା ସଧବା କୁକୁଡ଼ା। ଯୋଉଗୁଡାକ ଧଳା ମାନେ ବଏଲର, ସେଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା। ମତେ ତୁ କଣ ମାନିବୁ? ତୋ ମା ତ ମତେ ମାନିଥିଲା, ତୁ କଣ ମାନିବୁ? ଯା ଦେଖେ ବାବା, ମାମୁଁ ବସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋ ମା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମାସର କୋଉ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ପରା ସେଇଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତିନି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 12 ମାସି ଗୀତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି। ଆସିଲେ ଆମର ଉର୍ମିଳା ଭଉଣୀ 12 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫରମାସି ଅଛି, ସେ ଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ସୁପର ହିଟ୍ ଗାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ଦବା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଦବୁ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ରୁଚି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠୁ ପାଇବେ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ଇଏ ଶିଶିର ଶୀତ ଲଉଡ଼ି ଖେଳିବା ଭିତରେ ଏଇ 12 ମାସି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। এইটা হচ্ছে সেই লউড়ি বাড়িয়া গীত নাই মার্গশিরঠু কার্তিক পর্যন্ত। মাঘরে মাধই আসিবে বলি
आमे जिबा हमर भगवान कृष्ण कोउ दिन जन्म हले नहीं सही पद भीतर को जिबा नहीं कले भाद्रव मासरे हरि जन्म हरि जन्म घरे घरे प्रभु हेले जन्म भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि 8 घड़ी राति जन्म हेले अष्टमल को मारिले 8 सखा ग्रहण कले 8 सखी ग्रहण कले अष्ट कुंजर लीला कले क्षमा करिबा आज्ञा परिशेष 8टी विवाह 1,60,080 पिलार बापा हेले प्रभु मोर बसा खेलिबा आरंभ करछंती डाकिले रुक्मिणी सत्यभामा कालंदी जाम्बवती मित्रविंध्या कुआडे गला सबू दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानक केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी रहुची नमस्कार।